Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat kembali ke podcast Mawar, siri yang kedua. Kali ini bertajuk Suara Berdaya atau Empowered Voices, di mana Ketani meneroka kisah dan strategi untuk memperkasakan wanita, empowering women dan gadis di seluruh dunia yang dibawakan oleh Persatuan Mawar. Giliran saya, Siti Nurbazila Ghazali, yang dulunya adalah jemputan, sekarang menjadi hos anda untuk hari ini untuk berbincang tentang bagaimana wanita boleh menemukan kekuatan melalui pendidikan, keimanan dan keselamatan daripada keganasan. Pemberdayaan empowerment bukan sekadar tentang peluang, ia juga mengenai protection, perlindungan, support, sokongan dan memiliki alat yang betul, the right tool untuk membina masa depan bebas dari ketakutan. Bersama Ketani pada hari ini adalah 3 sosok wanita yang sangat-sangat penting yang bergiat aktif dalam advocating empowerment kepada women dan masyarakat, sangat dikenali baik di media sosial maupun di program-program kesedaran dan pendidikan masyarakat. Di hujung sana berbaju purple, sangat-sangat ayu adalah kita ni semua tahu dikenali sebagai Ninja Tutul, Puan Salimatul Saadah, seorang content creator dan edutainer. Di sini sila perkenalkan diri Ibis kita. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salimatul atau lebih dikenali sebagai Ninja Tutul. Saya seorang content creator ataupun edutainer. So through my platform on social media, saya membuat konten yang educational dan entertaining untuk para belia. Kemudian saya juga bekerja sepenuh masa sebagai pegawai psikologi pendidikan bagi pelajar-pelajar berkeperluan khas. Dan sebelum ini saya juga bergiat aktif dalam aktiviti kesukarelawanan. Jadinya dari sana saya sendiri telah diperkasalah, kira empowered. I feel empowered from my involvement itu, dan dari sana saya mau juga empower belia-belia masa ni lah, insyaAllah. I've seen you around di YouTube, IG, inshallah, very famous lah and I've seen how you deal with empowering people, not just women lah. Okay, thank you for being here with us. Di sebelahnya adalah Ustazah Dr. Widat binti Haji Abdul Aziz, seorang pensyarah di Fakulti Undang-Undang Sultan Haji Hassanal Bolkiah UNISA. Dipersilakan Ustazah, perkenalkan diri sedikit. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, nama yang diberi adalah Widat, panggil Widat saja. Sebenarnya kalau secara informalnya, saya tidak bekerja berkecimpung macam Puan Salimatul dengan Puan apa tadi? Nazura. Nazura. Secara formal dalam isu-isu wanita dan sebagainya, tapi kajian saya yang sebelum ini, selepas saya ambil degree dalam perundangan, double degree dalam syariah, bila melangkah masuk ambil master satu sendiri, dijuruskan dalam jenayah seksual wanita, specifically kes Wogol. Okay, dan kemudian bila sampai ke tahap PhD, saya narrow downkan lagi dan cuba cari isu-isu perundangan di dalam jenayah seksual di negara Brunei Darussalam, buat perbandingan dengan hukum syarak dengan perundangan yang ada di negara Brunei Darussalam. So along those time yang penglibatan secara tidak formal, tapi turut pergi kepada tempat-tempat macam CID, kemudian Jabatan Penjara, jua JAPEM, untuk mengambil data sebagai untuk buat kajian. Jadi terasa bila dipanggil untuk berkongsi bersama maklumat ini, lebih membuka ruang. Ada perkongsian yang boleh dibuat, tidak banyak tapi sedikit ada mengenai kajian yang pernah dijalankan sebelum ini, dan kita ni cuba relatekan bagaimana kita ni melihat dari perspektif hukum syarak berpandukan Quran dan Sunnah, InsyaAllah, masyaAllah. That's actually already hebat. In my mind, you're masyaAllah. Memang akan banyak perkongsian hari ini, very interesting, I believe, insyaAllah.
And di sebelah saya ini adalah Puan Nurul Nazura binti Jaya dari Jabatan Pembangunan Masyarakat. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Nama saya Nurul Nazura Jaya. Saya bekerja selama 16 tahun sudah di Jabatan Pembangunan Masyarakat, yang mana saya handle domestic violence issues under unit wanita, bahagian keluarga wanita dan kanak-kanak, and currently pemangku penolong pengarah di bahagian orang kelainan upaya Pusat Bahagia. Jadi actually this topic empowerment is very dekat dengan jiwa lah. Selama orang macam 16 tahun sudah bekerja tu, awal-awal tu memang isu-isu wanita seperti kami, misalnya kami receive more cases yang domestic violence, kes kanak-kanak yang didera, kes wanita yang dicabut kehormatannya dan sebagainya. Jadi memang awal-awal masa waktu first year bekerja tu memang terbayang-bayang dalam fikiran selalu. Macam even masa driving pun ke rumah, macam kenapa, macam mana karang anak atua, macam mana karang bini-bini atua, macam tu. So it's all in my mind masa tu, baru-baru atua, because I couldn't help it, pasal baru kan. Jadi it's hard for me awal-awal tu untuk switch off and switch on. But lama-lama it's getting easier day by day, and now I'm still here. Alhamdulillah, syukur alhamdulillah. Membantu juga, banyak juga membantu dari segi memberi semangat kepada wanita-wanita di luar sana untuk meneruskan aduan bis diorang, especially keganasan rumah tangga. Itu saja dulu lah, kita ni simpan untuk nanti. Yes, terusnya. InsyaAllah, it's very important to know apa masalah yang, apa isu yang berlaku di negara kita ni. Kita ni macam bolehnya orang camah mata dengan benda ni. So adanya orang yang bekerja dari pembangunan masyarakat yang mengekspos atau raise kesedaran tentang benda ni supaya masyarakat boleh peka tentang each other. That's how we care about each other sebenarnya. Macam itulah. So insyaAllah, without further ado, tanpa melengahkan masa lagi, mari kita mulakan sesi ini dengan soalan pembuka, opening question. Okay, just go direct because I'm a direct person. Okay, so soalan for everyone. Siapa saja boleh start, insyaAllah. The first question, empowerment atau pemberdayaan membawa makna yang berbeza kepada setiap individu. Okay. Bagaimana anda kita mendefinisikan pemberdayaan untuk wanita dan gadis pada tahun 2025? So, siapa saja boleh? Silakan. Siapa mau dulu? Silakan Puan Nazura, silakan. Okay, jadi for me, empowerment, memperkasa wanita, as I said, it's close to my heart. Jadi sebenarnya kalau saya lihat dulu dari segi macam yang pentingnya wanita tu sendiri, ia mesti keboleh percayaan pada diri sendiri. Ia percaya yang ia boleh buat keputusan itu dan tegas dengan keputusan itu sendiri. Jadi it's important for us to know, macam kadang-kadang misalnya our friends, our neighbors yang ada isu keganasan rumah tangga, to actually faham situasi berkenaan dan tahu ke mana tuju untuk dilaporkan. Misalnya kalau kawan itu we empower them dan cakap ni katanya aku takut. Ni selalunya apabila wanita yang cakap aku takut. Kenapa? Ya, firstly is because ya fear of stigma. Ia takut karangnya kalau aku laporkan aku akan jadi seorang saja. Dada dangan lagi, dada
dah ada husband lagi nya. Macam mana? Without husband, how can I survive? And then dari segi kewangan, macam mana? Anak-anak di rumah banyak macam tu. Dan jadi jua ia malu, malu kepada teman-teman sekelilingnya, malu jua kepada keluarganya. Yang mana keluarganya keep on blaming, kenapa kau kahwin sama ia, why do you marry him, why did you marry him at the first place. Itulah jadi anilah this apabila kita ni tahu ada isu-isu macam ni, kita ni mesti keboleh percayaan dan jati diri wanita itulah kita ni tekankan kepada sahabat dekat kita ni, kepada keluarga yang melaporkan misalnya kita ni tahu ya terlibat dengan keganasan rumah tangga ni. Dan juga ia selalu tu macamnya when I think of my children-nya, okay, I just sweep everything under the carpet-nya. It's okay-nya. For me-nya, yang penting anak-anak ni ada bapa, macam tu. So, anilah we need to actually empower them and then berikan mereka guidance, nasihat, guide them through what should be done next. Dan kita ni mesti strong juga for them. Yes. Itu saja for now lah. Yeah. It's a very strong cause sebenarnya untuk raise awareness to women, specifically yang I don't know, macam in my opinion, in my perspective, women before us lah, the women before us, they're the silent ones. The silent generation yang memang sweeping things under the carpet, just like that, because for the sake of the children. Macam tu lah. Tapi macam yes, we need empowering them so they know how to maybe not macam tu, to speak up for themselves, as in to stand for themselves lah, macam tu kali without being squashed in that. And knowing that knowing that this is not bukannya normal, bukannya sesuatu yang normal yang boleh saja macam suaminya akan buat perkara tu sesuka hati padanya. It's not a norm, but it's a big issue, big matter. Itulah. It's a big matter. And everyone should know that it is a big matter. And women should be supporting women too. Macam tu lah. Okay, so how about pandangan siapa yang mau sambung mengongsikan pandangan tentang empowerment, apa itu pemberdayaan wanita? Mungkin saya boleh menambah lah daripada poin Puan Nazurah. Pasal like Puan Nazurah mention, ia ada jati diri, keboleh percayaan. Okay, so I agree with that. So for me, seorang empowered woman ini adalah someone yang tahu potensi dirinya, kemudian ia ada keyakinan diri, ia tahu apa pendiriannya, prinsipnya, nilai-nilai murninya, kemudian ia act upon it. Macam ia tahu menegakkan keadilan, tahu menyuarakan pendapatnya, kemudian ia berani membuat perubahan kepada hidupnya dan juga orang sekelilingnya lah. For me, that to me is an empowered woman. Tapi of course, to have an empowered woman perlu ada sokongan juga daripada orang sekeliling, perlu ada akses, ada peluang, ada sokongan in terms of ia punya holistic development. So holistic development maksudnya macam dari segi ia punya personal life, kerjayanya, also ia punya mental, physical, emotional well-being juga perlu dijagalah. So that is bahan sedikit lah saja. What do you think, Ustazah, tentang empowerment? Kalau dia definition of keberdayaan atau empowerment itu yang menampakkan jati diri, kekuatan seorang wanita, yang Allah ciptakan wanita itu sangat lembut sebenarnya, sangat lembut, lemah lembut, pribadinya sangat mudah tersentuh dengan sensitivity emotional dan sebagainya. Tapi sebenarnya di sebalik semua ini ada kekuatan. Yes. Dan saya ingin melihat dari perspektif kerohanian ataupun from the spiritual punya perspektif. Sebenarnya
ia ada kejatian dirinya dengan kepercayaan dirinya, ia boleh melakukan dan ia perlu melakukan untuk menegakkan keadilan dan menyuarakan haknya. This keberdayaan sebenarnya datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yes, it is true that sokongan masyarakat sekeliling dan keluarga amat penting, tapi ia sendiri perlu make a move. At the very first instance that she was struck ataupun she is struck by this calamity ataupun problems ataupun painful experience sebagainya, the first one that she would want to refer to ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini sangat bertepatan bila mana Allah menyebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat ke-153, Allah menyebutkan A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Okay. Dalam ayat ini Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman. Masuk lelaki, masuk perempuan. Tapi kita ni kan highlight di mana perempuan itu dapat mencari kekuatan jati dirinya dan boleh menyuarakan confidence-nya tu dari mana. Allah menyebutkan minta tolong daripada Allah, pohonlah pertolongan, bantuan daripada Allah. Dua formula Allah berikan. Yang pertama, as-sabr. Kadang-kadang doesn't make sense. Aku ditimpa dengan masalah, Allah suruh bersabar. Yes, that's the way. It seems like doesn't make sense at all. We are suffering right now. We need solution. Allah said, and in the faith of the words of Allah kita ni ambil, it is through patience. Sabar. Sabar dengan communication, spiritual bonding dengan Allah dan solat. Kerana Allah menyintai, Allah sebut dalam ayat ini, menyintai orang yang sabar. Sabar yang kita ni faham, kalau orang Melayu punya sense, sabar saja. Macam tu. It's just a passive punya approach of sabar. This is so wrong. Sabar kita ni perlu ada jalan solutionnya macam mana? Macam mana kita ni can solve? Yes, kita ni sabar. Yes, kita ni faham perlu spiritual bonding, perlu solat, cari support dan sebagainya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Then what? Sabar perlu ada jalan penyelesaiannya, perlu aktif, jangan remain passive. Kebanyakan yang macam apa Nasrullah sebutkan tadi tu, dipendam, diamkan dulu, biar dulu bertahun kadang-kadang Bertahun. Yes. tahan sabar. This is not the real sabar yang Allah ajarkan kepada kita ni, yang Rasulullah SAW ajarkan kepada kita ni. No. Suarakan, cari solution, consult bagaimana untuk menyelesaikan. Okay, so bila maksud dengan keberdayaan ini ialah, yes, kita ni percaya bahawa kebergantungan kita ni perlu dapat empowerment itu sebenarnya datang daripada Allah, kekuatan, kerana apa, kita ni bersandar kepada yang maha perkasa. Once macam kita ni lah, kalau kan duduk ni stable kali, usia ni buyang begini ya, takut macam kan duduk aku stable kali, kalau buyang-buyang terjungkang. Tadi pun baru ni macam okey kan ya, macam lain rasanya. Doubt. Yes. Tapi when it comes to maha perkasanya Allah, we don't doubt even the slightest one. Dah sebab kita ni, ya Allah, aku yakin, aku berani bersandar kepadamu, aku bertawakal, tapi ada usahanya, jenisnya macam mana, akan aku cari jalan penyelesaian. Dan kita ni kan sentuh juga, when it comes to sabar ni, all the pain, the troubles, the hardships actually are the moving factors toward us achieving resilience. It is okay that Allah put us to a test yang menyebabkan kita ni rasa, ya Allah, dan ada lagi jalan, rasanya rasa boleh Itu. yes, Yeah. ada lagi ada harapan rasanya. Yes, yes. Allah put us in such a situation supaya kita ni dapat gain lagi a status yang lebih hampir kepada Allah, dan jalan penyelesaian sebenarnya always dibuka andai kita ni cuba cari. Dan kita ni perlu faham bahawa jati diri, kekuatan seorang wanita, the empowerment atau keberdayaan itu datangnya dari dalam inner. It starts from our inner belief, inner faith that we have the strength atau insya-Allah dengan kekuatan maha perkasa daripada Allah. Aku yakin Allah tidak akan pernah membiarkan aku di dalam keadaan kesukaran, kesusahan macam ini. Indah. Allah akan pernah mensayangi hamba-hambanya. Aku percaya akan itu istasani, strength-nya dari inside. Dan dia punya vibe dari dalam itu boleh disalurkan keluar dan share.
among the masyarakat sekeliling. Sebab tu kita ni lihat macam mana wanita mencapai ia punya empowerment itu bukan senang, bukan mudah. Tapi disebabkan kekuatan dalaman spiritual, dia punya strength yang ia pegang itu, insya-Allah membuahkan hasil mencari jalan penyelesaian tersebut. Right? Masya Allah, I'm overwhelmed with information. But insyaAllah macam la hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. That's why we say kita ni akan dapat stand up or we even wake up if there is no strength from Allah, kan? Allah saja yang bagi strength. But insyaAllah that actually covers a lot. But I would want to know satu contoh lah in reality pemberdayaan itu yang berlaku dalam reality, sama ada melalui pendidikan keimanan ke atau perlindungan terhadap wanita, or in your perspective apa yang pernah terjadi lah, contoh yang berlaku dalam reality empowerment. So barangkali pun Nazura boleh share contoh. Jadi memang kalau contoh tu memang banyak lah. Satu saja lah. Yes, satu saja. Ya, jadi salah satu contoh yang mana saya dulu macam as I said awal-awal tu memang start Akta Islamic Family Law ni yang amended ni, so we benar-benar tekankan untuk para mangsa ni apply for restraining order. Jadi I had one case lah, one of the first cases in which I cannot lupakan lah, because the husband almost killed her. Luckily father-in-law pulang ni, luckily dengar yo apa bising di bilik tu, father-in-lawnya masuk terus katok-katok dan terus buka saja tu pintu, and then luckily he found that she was alive lah, still alive, because masa tu ia about kena step benar-benar lah, macam masa tu tapi dah kena saya macam pertahankan dirinya, and then masa tu we lindungi ia bersama anak-anaknya di kompleks rumah kebajikan, di rumah perlindungan tu. Jadi masa tu we emphasize on really apply for this restraining order lah, walaupun baru-baru masih. Jadi she was one of the first lah yang apply for that. Alhamdulillah it went well. She dapat restraining order daripada suami 500 meters away from the husband, or it depends on the judge, the hakim. Jadi dah dapat husbandnya tu mendekati ia di tempat kerja kah, di rumah kah. Jadi itulah masa tu alhamdulillah. And then setelah itu ia keluar dari tempat perlindungan itu, we still monitor her. We have this monitoring system. Kami dah mau lepas yang macam itu saja. We still continue empowering her. So we have this seliaan namanya. So first month we have this formula of 1, 3, 6, 12. So first one is the first month. So we will monitor ya. Third month ya macam mana, 6th month ya macam mana, and then 12th month which is 1 year. So that's our formula. And then for the first satu sudah ya alhamdulillah ya start kerja, ya start mencari kerja. Tapi katanya belum dapat. Okay, tak apa-apa, cari lagi. For the third month tu alhamdulillah ya sendiri yang membuat bisnes sendiri. Decorating wedding hantaran ni. Hantaran ni decorating. Yes, gubah hantaran. Jadi start from small, and then after that kami cakap boleh lagi tu nya baik jualnya ada modal lah ni. Lepas tu dia pandai pusing, alhamdulillah ia berjaya di sana. Dia buat hantaran bunga, hantaran untuk orang kahwin, untuk orang hantaran bertunang. Inilah this is where macam kami feel
it was our macam success story. We felt macam rasanya very rewarding. Macam awal-awal tu boleh kan ya, macam mana ya keluar, because macam takut kan, kan melepaskan ya tu, because we already like macam apa tu, fear, macam ada ketakutan terhadap suami tu kan, nanti suaminya kacau lagi, nanti suaminya akan mendekati lagi. Tapi we believe that the law, the restraining order, Islamic family law is there. It's at its places sudah. Jadi kita ni tidak perlu takut lagi. Yang penting inilah empowering, and keep empowering ia. Jadi itulah, alhamdulillah ia syukur dengan ada tu ia dapat mengubah nasibnya tu perlahan-lahan. Jadi kami sentiasa memberikan ia semangat masa tu, monitoring ia sampai ia okey sudah. Jadi itu adalah salah satu daripada contoh how we memperkasa dari segi orang jati diri, as I mentioned earlier, to make her believe that she can do. And then with law, of course, after Islamic family law, and also with the support with our support daripada Jabatan Pembangunan Masyarakat. Dan apabila ia memerlukan bantuan, we refer her to bahagian kebajikan. Jadi untuk ia memohon bantuan sana. Di now ada SKN sudah. Jadi kami akan selalu bekerjasama dengan bahagian-bahagian lain ni. Jadi kalau ia belum terdapat ni, ia belum ada bantuan. Anaknya lagi belum ada bantuan persekolahan misalnya. Jadi itulah we really make sure everything, our checklist tu tik lah. Macam tu Okay, itu saja from. Sorry, saya tanya je Puan. Lakinya tu nak penjara kah? Lagi. Restraining order saja. Yes, pasalnya the husband is drug addict. So the husband kena buat arah pusat alislah lah. Tapi kan awal-awal tu belum lagi kan masuk ke pusat alislah. Setelah siasatan dan bukti baru dimasukkan. Jadi ada jua ruang tu masih macam takutlah masa tu kan mendekati isterinya. Jadi masa tu indah lama tapi ia keluar. Indah lama tu juga ia memang masuk sudahlah ke we really make sure tempatnya tinggal di mana, next of kin, tempat yang saudara dekat lah, relative relatifnya. Jadi itu yang kami pentingkan lah, tempat selamat. Jadi ekosistem itu like secara holistically it has to be protected. Yes. Alright. Yes. So what happened to him now? Is he still there, Ara? Curious. I think that was years ago. Tapi alhamdulillah, she's still okay now. I hope masa ni anak-anak pun kan, anak-anaknya macam tu besar sudah. Yes, alhamdulillah. Yeah. Overwhelming story. Masya-Allah, tapi reality. Baru satu contoh. Maybe bis kita akan bagi another contoh. Pasal pemberdayaan mungkin I can share from my personal experience lah, in terms of how I feel empowered dulu tu. So dulu sebagai seorang student, macam of course lah sebagai teenager tu your self esteem turun naik kan. Especially masa baru-baru teenager memang terendah lah. You feel very macam bidat ya. Memang I think a lot of youth can relate lah, macam rasa tidak pandai macam tu. Banding-bandingkan diri dengan kawan. Masa ni lagi social media, you tend to compare yourself dengan orang yang you lihat kat social media. Which is why I think nowadays banyak belia yang ada masalah mental health So dulu tu sama je lah, saya ada mengalami macam self esteem yang sangat rendah. Kemudian macam dulu tu
whatever I plan, cita-cita tu dah tercapai bah. Dulu macam mau jadi doktor, pasal parents mau jadi doktor, dah tercapai. Kemudian sudah dapat scholarship, lain lagi hala tujunya kita ni mau jadi cemani macam tu contohnya lah. So dulu tu macam banyak macam questioning kenapa anda pandai tercapai cita-cita ni macam tu lah dulu masa muda-muda tu lah. Kemudian macam makin lagi low self esteem, macam makin lagi indah motivated macam tu. Until masa dulu tu, because I was bonded sebagai guru. Dulu tu saya nak mau jadi guru. Bukan pelang pasal I don't like it. It's just I'm not confident because for me it's a big responsibility jadi guru ni ya. Mesti pandai mengajar, pandai mendidik anak apa. Kemudian macam I didn't want to be a victim lah. So I feel okay, mungkin I need to do something about this. I need to upskill macam tu. So I lepas balik Brunei masa tu dari my university luar negeri tu, I decided okay, mungkin I should try volunteering lah. Try something new. So macam masa tu takut lah awal-awal macam, tapi dengan support dari parents macam cuba saja, ada papa gitu. So cuba saja. And then dari sana I surround myself dengan orang-orang baru yang baru mencuba, dan ada juga yang berpengalaman sudah volunteer, and then jumpa dengan macam orang-orang yang contohnya clients kami yang kurang berkemampuan dan sebagainya. Dari sana macam macam why am I complaining when a lot more people are having macam kepayahan yang lebih teruk dari whatever I'm experiencing lah. Kemudian macam melihat belia-belia yang very driven macam inspired lah, macam bisa gitu orangannya. Kemudian I think yang membuka mata saya masa tu when I volunteered di Laos. Masa tu that was my first time volunteer di luar negeri. Kemudian I was in a circle of delegates satu lah. So di sana banyak belia-belia representative from negeri lain. Dorang banyak yang muda from me. Masa tu I was around 20 lebih, early 20s lah. Ada yang 18 tahun, ada yang 20 tahun. Masih muda. Tapi when we shared what we did, macam apa yang kamu buat di country kamu macam tu. Masa tu I didn't do anything much. Macam menunggu menyambung masters saja. Itu pun macam free education kan. Kalau bagi dorang menyambung master tu is something special bah. Because they have to work for it. Kemudian macam dorang macam wah master, macam I'm like ada juga apa. Sekali sudah dorang share apa dorang buat, contohnya lah ada this one person from Indonesia. Simple saja dia buat. Ia 18 tahun masa tu. Aku set up my own company yang menterjemahkan buku English jadi buku bahasa Melayu untuk orang-orang yang tidak mampu belajar English di sekolah. Pasal belajar English itu it's not available for everyone di sana. So I'm like, Cici 18 tahun ni buatnya, macam what did I do masa 18 tahun? Complaining. Wow, macam masalah terbuka mata lah masa tu macam. And then masa tu kami cuba explain pasal our own country contohnya. Can you tell us about your country? Macam masa tu dorang macam effortlessly talking about the education system di negeri dorang. Dorang tahu pasal politiknya di sana macam mana. Whereas me masa tu Google macam apa di Brunei. Berita pun jarang melihat. Okay. Macam tu kan masa dulu-dulu tu. So after that barutah macam ada kesedaran mau buat contribution kepada my own masyarakat apa. So dari sana for me that's how I found my empowerment, from surrounding myself with people yang already empowered ataupun kan empower themselves. Which is why I feel it's important to surround yourself with the right people lah, yang positif, yang mau mengubah diri dorang lah. Macam tu. Yeah, it's true that you need to surround yourself dengan orang yang the right people lah, the right people, and not let yourself be stuck dengan orang yang indah membawa any perubahan yang positif dalam diri. I believe in that too. And as an educator myself, I'm surrounded with a lot of, actually I teach boys, so ada berapa handle girls. Tapi nanti mana tahu in the future kena campak ke tempat yang ada girls. But even so, boys, girls, they're the same in terms of self-esteem. They have to be surrounded with yang mau ke depan macam tu, supaya dorang ke depan je. There was one boy that I counseled because I'm a school counselor too. Dia cakapnya, I am not
progressing in this class. Dia tahu himself yang I'm not progressing here nya pasalnya my friends ni semua macam pemalas macam tu. I want to be out nya. Please help me transfer to another class. Sekali macam ya Allah siapa payah jua pasal benda transfer ni kompleks sikit, complicated. So macam but I counsel him for a few sessions lah sampai macam okay benar, you really need to go to another class. Sekali ia sendiri tahu macam sudah ya kelas baru tahun baru ni year 10 sudah, ia macam semangat, ia suka, ia happy. Macam dorang semua kompetitif, I like it macam tu lah. So macam ialah tu who you surround yourself with itu macam make a big impact lah So macam mana Dr. Ridat, do you have another contoh yang we can relate to lah? Ada specifically contoh sebab saya don't macam penazuran be directly involved dengan mereka yang yes ada yang macam approach on tanya hukum hakam maksudnya okay. Maybe kalau yang contoh on yang saya boleh highlight itu, it relate to me so much dulu. Why I'm into this women punya issues. Bila buat research scope and interest is always women issues, women and children issues. Why? Sebab dulu masa Damit memang jenisnya suka menangis. Kalau melihat orang, it is so, I don't know, I just, kalau orang apa tu yang cakap kalau mulai Buah air mata, yes. pasal perang tu, tapi Damit tu, ia mudah terasa takut dengan orang sekeliling dan bila orang just macam, especially lelaki-lelaki, dia rasa macam threatened, padahal lelaki-lelaki tu dah ada buat apa-apa, tapi because of the, maybe ada experience yang memang ada yang macam, you know, you're exposed to macam nanti orang ni buat macam ni, nanti orang buat macam ni. So all this macam trauma, dia bilang dia kadang-kadang orang lelaki tu baju baik adik dia cuma nangis. It's just a simple compliment that you should be happy of. Tapi sebab orang takut, it just memang nangis. Just masa tu cannot understand myself. I cannot understand myself. So this is macam own experience kan? Correct. I cannot understand myself. Why? And even to tell my parents, rasa takut itu pun benda juga dapat disampaikan. I just cannot communicate. Maybe orang dulu-dulu juga ia macam parents yang masa ni nowadays yang memang alert, anaknya ni in distress, anaknya ni in dia dapat nampak benda ni, tapi saya kurang pasti dulu maybe okey tu macam adanya ni dari Damit nandang lahir-lahirnya tu menangis sampai ke pasar sampai ke tu it's all like macam tu saja. Padahal there is something yang anak tu cuba untuk sampaikan, tapi dia tersampaikan, dia dapat communicate even masa ni pun dia sampai untuk communicate. I tend to macam simpan saja untuk me myself, tapi dari those pain and cries membuatkan saya cuba untuk berdiri, cuba untuk faham sekeliling mana yang berbahaya, mana yang indah, okay, and how to take care of yourself. And this kind of feeling membuatkan kita ni lebih protective in a way. Protective maksudnya kalau sudah ada anak pun, maksudnya apa ni, maksudnya ingaunya tu lebih, worrynya tu lebih disebabkan the past experience that you have sebelum ni yang menyebabkan you are unable to communicate your pain and your problems to someone you can trust, and now you are looking after your child or children sekeliling ni, melihat ni apa ni kesnya macam boria tu lebih tapi alhamdulillah kenapa jenayah seksual, sebab dulu saya punya interest macam more towards psychology. Saya kan mesti kalau kan boleh hasrat tu masuk universiti tu kan ambil psikologi. Gaya indah direstui. Malah dia sebabnya arwahnya almarhum baba tu yang lebihnya siapa takkan baca kitab yang dalam almari ni sebab kitab Arab yang syariah and perundangan. Okay, so am I the only one yang mesti baca? Sebab ia punya, so bila kita ni ikut antara redha parents satu doa, tapi dalam hati tu is always about understanding. Psychology is understanding others, right? Ia punya essence-nya tu. Sebab dulu dah pernah diri ni dah pernah difahami, and I developed myself on, aku kan ambil psychology, something yang related to any form of psychology. I don't know how,
Tapi macam mana yang boleh memahamkan orang sekeliling ni, walaupun ambil bidang perundangan dan syariah, tapi akan ada isu-isu yang berkaitan dengan kerohanian, psikologi, on understanding people kenapa yang macam mana. In a way it does relate juga, alhamdulillah. It brings me towards atau juga walaupun Ina dapat concentrated macam Puan Salimatul and Puan Nazirah yang memang I love those psychologist punya approach and dia bidang pekerjaan, tapi challenging pula tu. Challenging. Saya just buat attachment like few months saja, like 3-4 months on jenayah seksual. Masa tu lagi bayangkan pregnant. Yalah. You just cannot sleep. Yes. You just cannot. Yes. Terbayang all the muka-muka muka victims mangsa and the procedures. You just can Allah Akbar. How could, sampai to the extent that I even doubt my husband at that time. Ya, sampai ke tahap aku. Sebab apa? Ini mungkin bisikan-bisikan yang Biasa tu. menghantui. Sebab aku perlu fix now. I have to fix benda ni. I need my spiritual bond with Allah and Quran and Sunnah. Why this is happening? Sampai if you dare to doubt your own husband, maksudnya apa yang akan terjadi dengan anak dan sebagainya, sebab of the trauma yang ada sekeliling itu, it affects you somehow. That's why maybe saya pilih layak untuk involve bidang psikologi dan sebagainya. Allah protect me in a way dan put you in the right position. Allah Ta'ala. Jadi, well, all of us memang mesti ada ilmu dalam psikologi juga pasal we are dealing with manusia anyway. So macam I think kita ni ada common interest. Macam me as a school counselor and then psychologist and then bis kita di JAPEM, we are actually all dealing with masyarakat anyway. Yeah. But yeah, it is berjak pula even kalau my cases juga macam terus terrelate macam ni melihat anak macam how I deal with my kids too. So macam my kid ni okay ke, padahal umurnya dah masih macam belum je tahu apa stress and stuff like that kan. Betul. Macam anyway, so alhamdulillah. So whatever you shared about empowerment itu macam memang pula sedikit sebanyak bagi tahu macam memang penting pemberdayaan wanita dan anak-anak dan gadis not just them but it's actually masyarakat as a whole sebenarnya, and it's very important for raising awareness to everyone tentang benda ni supaya macam semua orang boleh get together. Macam tu orang, it takes a village to raise a child macam tu. So macam it takes everyone to know how to handle other people the right way. Macam tu lah pasal we are actually dealing with people, semua orang lah. Tadi memang seorang-seorang datang ke dunia ni memang seorang pun, and balik pun seorang pun balik kepada Tuhan. Tapi in the middle tu we are mixing with masyarakat kan. So of course we need to know. Wanita dan gadis menghadapi pelbagai cabaran bergantung pada diorang punya background latar belakang mereka. So dari perspektif Miss kita lah, apakah halangan terbesar dan juga bagaimana untuk mengatasi halangan ini terhadap kes macam ni halangan terbesar dalam pemberdayaan pada hari ini. So and how to overcome the problem, the halangan, the obstacle. So maybe Puan Nazirah boleh kongsikan. Jadi first is kalau dari konteks macam isu keganasan rumah tangga tadi yang saya katakan, many of the victims they withdraw cases and then they report, dorang adukan, lepas tu esok-esoknya dorang withdraw dorang tarik balik. Itulah this has been our frustration since macam bertahun-tahun sudah lah masa tu macam kenapa ni macam sudah di mahkamah tu and then tiba-tiba melirikkan lakinya lepas tu tukar terus katanya, Tuan Hakim, saya ingin menarik kes ni. Astaghfirullahaladzim. So it macam it really macam affected us because we went through like all the affidavit. Kami yang menolong assist them untuk mengisikan affidavit itu. Dari scratch kami menolong dari ke balai polis, hospital to get all those exhibits were not easy lah. Macam we had
go through the police jua to get, and then the hospital, lepas tu to gather all the informations and all. So it made us frustrated lah. Tapi how we overcome, we found after all the trainings that we had been through lah, we need to make clear that there were stages. Macam kami akan guide lah, sit with mangsa tu, duduk bersama mereka dan bagi tahu what is next, apa seterusnya. Pasal selalunya kami akan melukis tu macam diagram. Selalunya memang ni first memang clay tension building, and then second explosion. That's where macam larilah dari rumah lah, apalah. And then honeymoon phase. There's fasa honeymoon, bulan madu lagi, and then back to square one. So kami akan terangkan fasa-fasa ni supaya ia pun macam terbuka matanya. Oh, nanti boleh jual lagi berbaliknya suami kuan ni cuman ya. So at least like we really put a point, we really emphasize on the cycle ni. So we need to break the cycle. Yeah, so itulah how we overcome. So it can be very frustrating kalau client withdraw their cases cuma tu. Yeah, and I believe macam a lot of things have been done untuk and thought through macam about this, macam mana untuk handle cases like this and how to actually help them benar-benar. Empowerment is actually very important for women, not just women yang mengalami keganasan rumah tangga, but women yang mengalami kesusahan atau kepayahan dalam raising their children. I have a mother who is single mother, and then she is raising my sister yang orang kelainan upaya as well, and just recently we've been dealing with tantrums, and then non-stop talking from the moment she wakes up and then sampai dia tidur. She's 2 years older than me, so how old is she now? Almost 40, I guess. Yeah, she's 40 now. Ya tak macam ni ada perubahan cuaca. Selama ni diam, and then sekarang macam driving people macam jangan terbising macam tu. Macam ia cakap non-stop macam tu lah. Tapi macam memang Indah masuk kalau cakap diam tah, dia dapat. Tapi macam my mom has been going through that for about 40 years of my sister's life kan, alone, raising her alone macam tu lah. And I believe puan di dalam jabatan bahagian orang kelainan upaya, how do you actually macam mana boleh kita ni membantu ibu yang menjaga anak kurang upaya untuk mendapatkan sokongan, peluang dan kesejahteraan mental, especially kesejahteraan mental lah. And terus kecapa, and maybe Ustazah Karang boleh tambah harang macam mana akan menguatkan these women as well. Okay, jadi first thing first, I like to share lah that this pernah dulu pengalaman ada this one case lah yang terus approach kami, and then kita taunya I had I have anak kurang upaya katanya, 2 orang. Lepas tu my husband just suddenly passed away. Itulah, so sudden death. Yeah, so ia lost lah masa tu. When I had menghadapi ia tu, macam she was very lost, and then macam crying, macam okay, sabar dulu. So I was really macam overwhelmed masa tu, but then I had to stay put. Pernah John lah, kadang-kadang ke jamban nangis tu. So keluar jamban balik, okay, I'm cool. Alright, so I need to need to be strong lah untuk dorangannya. So what I did was macam okay, jadi masa ni anak kita macam mana sekolah katanya, tapi thing is kadangnya sekolah ada yang tidak faham, macam the teachers ada yang tak faham. Jadi kepentingan itu adalah untuk
training itulah training for macam lah teacher satu untuk ada education untuk macam mana handle orang kelainan upaya ni macam tu jadi there are actually certain schools yang memang pulang ada khusus mengajar dan handle kelainan upaya ni. Memang alhamdulillah dimulai Darussalam ni. Tapi ada tu bagi yang tidak mampu, kurang mampuan ni untuk menghantar ke sana a bit ni orang itulah ya macam ada kepayahan lah dengan suaminya lagi yang baru meninggal dan sebagainya. Jadi saya pun tanyalah, okey kita sudah applykan allowance kelainan upaya untuk anak kita. Oh, nyo, apa tu nyo? Belum, ya cuma tu So that's where macam macam it's good ia mengaga kami juga tu dan juga dapat kami bagi tahu alternatif apa yang ia patut pohon. Oh, jadi kita sudah juga kita tahu mengenai dengan allowance penjagaan, penyediaan penjagaan, care providing allowance, meaning the mother can apply untuk misalnya ia yang menjaga anaknya, jadi ia boleh apply lawanannya apabila sudah allowance kelainan upaya tu sudah ada, ia boleh lagi apply. Next step is to apply allowance berkenaan. Jadi baru ia tahu. So when ia tahu, you feel, oh thank you puan, thank you so much ya, macam mana feel relief So ani I think also awareness lah, macam to make this macam sebenarnya we have this services cuma ni. So that's where kami juga collaboration with other like NGOs yang orang kelainan upaya, misalnya Majlis Kesejahteraan Orang Kelainan Upaya ni. So MKOKU, we work closely with them. So that's where macam kami memberikan lah kesedaran dan awareness on this issue. So for the mother especially, we refer to counseling. We have unit counseling. We refer to unit counseling, and also for her to get like peer support group lah untuk sokongan emosi, rakan sebaya. Sokongan emosi itu adalah penting when macam ada mature misalnya isu itu apabila ada masing-masing ada masalah yang sama, tetapi on how to handle them itu lain-lain, berbeza. Jadi kita ni boleh belajar. This mother can belajar macam mana ia handle anaknya. So this peer support group also equally important lah. And also tadi mental health itulah. Mental health problem itu memang not only anak yang orang kelainan upaya, tetapi juga we sebagai mothers kadang we need time off. Jadi me time. Jadi we emphasize ni kita mesti kalau kita suka beriadah, bersukan, apa lagi selain daripada tu kita suka aktiviti. So we empower, kadangnya suka berniaga. So we have this platform lah di Jabatan Pemuda Masyarakat. Misalnya program berniaga dari rumah dan sebagainya. Alright. Jadi itulah from saya. Kalau saya ni dibagi mic takut 2 jam pun dah pandai habis. Jadi saya bagi peluang kepada Ustazah. So, yes. Maybe sebelum itu saya rewind. Rewind boleh. Halangan on the empowerment. Yes. Perspektif of keimanan. Just back forward tadi kan touch sikit bahawa sebenarnya wanita di sebalik ia high level of keimanan and dia jaga dirinya sebagai beberapa kes on kajian yang saya buat sebelum ini dasar di negara bulan Darussalam, ada one case that strike me yang memang memberi kesan sampai hari ini pun saya masih berfikir apakah masih ada kes yang macam ini. A doctor, ia seorang anak perempuan yang kematian ibunya lah, maksudnya bapanya kira meninggal isterinya. Okay. So ia ada siblings yang lain and perlu look after. So yang ni sebab saya buat kajian berkenaan dengan jenayah seksual. Jadi isunya ialah ia telah merelakan, saya perlu sampaikan juga supaya untuk perkongsian dan membuka this is what is happening dan ini halangannya yang berlaku towards kita ni punya empowerment wanita, keberdayaan wanita. Ia telah membenarkan dirinya untuk disetubuhi
oleh bapanya atas asbab ketaatan. Anik, saya kan sentuh bahawa sebab ia taat bapanya, ia sayangkan bapanya, mamanya sudah meninggal, and to serve the purpose untuk bapanya indah kekosongan. Bila bapanya minta untuk disetubuhi, ia merelakan atas dasar ketaatan. This is so, saya rasakan, ya Allah, ya Tuhan, sikan ini di mana bila ia menunggang agama. This is what we call kononnya keimanan, kononnya ketakwaan, kononnya ketaatan terhadap perintah bapa dan ataupun ibu dan sebagainya. Sebenarnya tidak sampai mengorbankan maruah kita ni sebagai seorang Islam, sebagai seorang wanita dan sebagainya. Bukan macam itu. This is not what been taught in Islam. This is so wrong. Okay? Maka bapa ni dibawa ke mahkamah untuk dibicarakan bahawa inilah kira kes wabol lah. Kirakan, tapi masalahnya ialah indah dapat disabitkan kes wogol tu sebab ada elemen keterpaksaan di sana, sebab ia melakukan dengan sukarela. Bila kan dibicarakan, bukti yang perlu disabitkan dalam mahkamah ditunjukkan ialah perlu ada act of resistance from her part. Tapi kalau sendiri ia atas dasar taat, so saya melihat seorang wanita itu perlu kuat, perlu empowermentnya itu atas dasar bukan setakat keimanan, bukan saja setakat dia pegang agamanya, dia cukup. Ilmu penting. Boleh atau indah, benda ini boleh dibuat ataupun indah. What are the limitations? What are the rights? What are the obligations? Jangan mudah. Maksudnya yang pas kita ni punya territory yang sepatutnya yang kita ni jaga, maruah diri yang perlu kita ni jaga. Yes, perlu berbuat baik. Islam, Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajar untuk kita ni sentiasa berbuat baik, berkata benar, menolong orang dan sebagainya. Tapi ini bukan jalan pertolongan dan bantuan yang boleh kita ni sampaikan. Okay, atau yang masih terkesan sampai hari ini, saya masih berfikir, masih adakah orang-orang yang macam ni atas nama agama, menunggang agama, atas nama keimanan, seolah-olah tidak ada langsung ilmu yang boleh membenteng dirinya untuk menjadikan seorang wanita yang sepatutnya empowered by agama tu sebenarnya empowering ia ke arah lebih baik, tapi menjadi mangsa terpulang. Okey, itu yang kita ni sedih. Okey, berbalik kepada yang tadi disentuh apa tu mengenai bukan halangan. Tentu dah bawa cerita lain. Kelainan upaya. Saya amat setuju dengan Puan Nazura. Saya ingin bawa kes sebab sebelum ini bawa saya di UK menemani suami cuti khas lah tu kira suami bertugas di sana. Saya cuba relate facilities provided for the kurang upaya punya person, darinya baby sampai ke pasar. Subhanallah, kita ni kagum dengan diorang punya cara diorang melayan, provide schools dan counselling dan sebagainya. Sampai ni anak-anak Brunei kira yang di sana, kira kami, kira kalau ada anak kami yang di sekolah pun ada beberapa yang kelainan upaya, ada istimewanya. Boleh sudah umurnya pada 11-12 tahun dilepaskan camping Down syndrome. Beberapa hari, almost seminggu. Bayangkan on how they are able, the teachers are able, sekolah tu sendiri are able untuk memberikan keyakinan untuk parents, we can do it. Lepaskan dia. Kalau kita ni ingau sekarang macam mana makannya, sekarang macam mana yang mana pandai tu pakai seluar segala baju segala. They can do it. Subhanallah, masuk hutan guys, masuk hutan. Gini masuk hutan, down syndrome. This is real empowering. I said this is real inspiring. So this is inspiring. Kalau macam mana, I wish kalau di sini kita dapat membuat benda ni dan memberikan kelegaan para parents bahawa mereka ada platform yang terbaik untuk put trust to a person yang boleh bukan saja mengajar di sekolah,
tapi to do sorts of activities yang masuk ke hutan dan sebagainya, memberi ruang untuk anak-anak sebenarnya yang kelainan upaya, sebenarnya diorang ada cerdik. Ada kepintarannya, dan tapi dari perspektif yang berbeza, dia belum discover that thing, tapi diorang able untuk benda ni. Subhanallah, saya sebutkan di sini, ini adalah satu benda yang boleh dan diambil contoh dan diaplikasikan di sini, insyaAllah Wandi. Yes, penting. Allah Ta'ala. InsyaAllah. Mau menambah sikit lah. Yes, boleh. I think that's where peranan ibu bapa penting juga dalam pemberdayaan anak dorang lah. Because I do ada dengar lah macam mana you confident ikut itu, ikut ini, program luar negeri dan sebagainya. Kalau parents ku nak menyuruh macam tu. Macam kalau volunteering kadang-kadang sampai malam. Parents ku nak menyuruh macam mana kan tu. Macam tu lah. So sama je sebenarnya my parents pun ada masanya memang strict. Memang ada curfew sebagainya. Tapi itu tu, it's a journey of letting your parents learn to trust you, your ability. For me, macam I have to, for example, kalau I am involved arah program yang sampai malam contohnya, so have to gambar lah, ni this what I'm doing, ni my friends, so they know siapa my friends, they know what I'm doing, supaya dorang percaya bah. Lama-lama dorang melapaskan tiap. And then macam ada juga parents yang very protective, which is not wrong, tapi bagi saya macam allow your anak tu untuk explore, and then also ada peluang untuk macam make mistakes juga and fail, because dari sana tah ia banyak belajar. I know it's hard as a parent, saya belum merasa lah, tapi I understand kalau macam sudah jadi parents itu you takut anak you tu sakit, takut gagal dan sebagainya, tapi actually it's something good for them. It's an experience yang dorang boleh belajar in the long run, because di sekolah most of the time you learn academic bah saja. Yang macam benda-benda ekstra apa tu usually dari CCA dia, which kadang-kadang limited experience. So allow them to explore. Kalau dorang minat sesuatu tu, support. Kalau dorang fail, support. So always be there whether dorang fail or succeed. Yang penting support itu perlu adalah. InsyaAllah anak itu pun akan be empowered lah. I think that's the importance of unconditional love from parents. Maksudnya kasih sayang yang ada syarat, tanpa syarat. Macam pasal Tani dah mau melihat anak Tani itu masuk ke dalam rabbit hole lah. Tani dah mau. Macam, and we don't want to be the contributor to that depression ke whatever macam tu kan. Because of that akan banyak lagi masalah kan, social stigma, dia punya masalah bla 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 macam tu kan. Macam even I'm thinking juga pasal orang kelainan upaya as well. We seldom look into dorang punya macam ni, masyarakat kurang untuk empathize dengan these women. Kalau macam I'm thinking lah with my mother, macam I've been living with my sister too. Macam I know how she acts. I know my mother macam pun stress kadang-kadang ngamuk je ya macam tu. Tapi macam if we're thinking dulu punya masyarakat is quite different than now. Kami ada bawa ya berjalan ke kedai. And ya macam biasalah tagurkan orang. Macam ya suka cakap orang cute. Cute macam orang cute. Kalau dulu ya cakap macam tu, orang macam poni macam tu. Macam tu. Macam dorang punya poni macam tu. Macam tapi sekarang masa orang yang dipanggil cute, this person beside lah, this cashier katanya cute nya. Aku cute kan. Cute kan. Thank you. Cute kan macam tu. Sekali macam bye bye macam tu. Macam diorang tahu without telling them that my sister is special macam tu kan. Kirakan kelainan upaya. Without telling them, they already know, and diorang macam they treat them as kira macam including them. So inclusivity awareness is better now, I think. Alhamdulillah, it was like Masya Allah. So okay, question penutup. For bolehkah everyone lah, salah seorang semua orang, setiap orang daripada kita mengongsikan inspiration ataupun mengenai seorang wanita yang berjaya
mengatasi cabaran lah. Macam I think you've already shared a lot, but give maybe can share one story yang benar-benar bukan story real inspiration for you untuk mengatasi cabaran, and terus nasihatlah untuk para pendengar kita ni about empowering women masyarakat as a whole. Just one very story yang yang berkesan, yang terkesan macam tu. InsyaAllah. Silakan, siapa saja boleh. Start first. Yes, boleh. Bila supaya karam diorang payah macam Okay, the most inspiring one yang bila mana berlaku, and it has been always impacted me in every aspect of my life. Looking at them, subhanallah, adalah wanita-wanita Palestin. Okay. Kalau kan mengadu diri punya kesusahan ataupun ujian ataupun cabaran yang dihadapi pada masa ini indah terlawan dengan cabaran yang mereka alami pada masa ini, kezaliman yang berlaku, dibunuh anak, keluarga di depan mata, diperkosa, wal'iyazubillah, kemudian ditindas, dihina, diperlakukan sebagai binatang dan sebagainya. Saya melihat, subhanallah, ucapan teragung yang mereka ucapkan ialah Alhamdulillah. This is so doesn't make sense to us yang ditimpa kesusahan, kedukaan. How can we praise Allah, our Lord, at the moment you are being like didunamkan sejauh-jauhnya ke bumi yang paling mendalam itu, the moment that you said Alhamdulillah, I'm very grateful to Allah, all praise to Allah. What is this? Is this even human? This is so not real. You are making fake stories up, but it's the real thing. This is yang saya katakan, apabila mereka kekuatan, subhanallah, spiritual strength that they have, apabila semakin ditekan, semakin dekat dengan Allah, semakin banyak ujian, semakin banyak cabaran, semakin memuji Allah. Where were we at the moment kita rusak? Ya tadi, semua kan Complaining. apa ni? Ada baju raya tu, subhanallah. What were we? Subhanallah. Ania, satu yang kita ni boleh, satu rasa kesyukuran, satu rasa ialah semakin kuat diuji oleh Allah. Ketahuilah bahawa hadis Rasulullah SAW menyebutkan tidak ada kesusahan, tidak ada kepayahan, tidak ada kesedihan, hatta walau orang itu tercucuk duri sekalipun, melainkan semuanya diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan all this painful experience that you have, ujian yang terbesar that you have, every single one of us semua ada being tried by Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan di saat itu diampunkan dosa-dosa kita terdahulu. Kalau cuma tu aku maulah. See, you are motivated by the fact that you know you have faith in Allah. Allah is giving you semua pengampunan disebabkan kesusahan yang berlaku. One last caption that I can say, and I would like to quote di sini ialah bahawa ketulinan permata itu tidak akan menyerlang kecuali dihimpit dengan intense pressure and temperature. Untuk mendapat diamond yang secantik yang kita ni, kalau boleh pakai ni dah ada bawa pakai Tujuh nama pakai. Ada tidak ya? Okay. Intense temperature-nya almost 1,000 ke 3,000 dia punya degrees-nya, subhanallah. And it takes so much time. You don't jadi diamond at a split of second, no. It takes so much of time for you to shine like a diamond. Okay, so just embrace all the trials that put on you, that is tested before you. Alhamdulillah ala kulli hal. Jangan lupa untuk cari resolution on how. Be patient, of course. Do your salat, of course.
tapi macam mana cara penyelesaian. Okay, then you can shine like a diamond. Wallahu ta'ala a'lam. Waktu penutup sudah tu. Sudahlah. Selesai. Mutual agreement. Silakan. Boleh, walaupun Payahkan dia. Atau lawa sudah cantik. Anything that you want to add? Mungkin saya tengah-tengah lah supaya no pressure. Kalau yang pasal contoh apa tu, kisah yang menginspirasikan itu sama juga sebenarnya dengan apa yang Ustazah Dr. share tadi. Tapi yang kan saya share pasal nasihat itulah saja, mungkin kepada belia-belia yang masa ni, especially wanita. I think it's important for you to find the right circle, the right people. Sometimes ada yang unfortunate, tidak ada family yang supportive. So carilah kawan yang baik-baik, yang boleh membawa kepada kebaikan, because from there you are also empowered to change yourself, to make a difference in your life. Sebab I always macam advocate go out of your comfort zone. It's easy to say for me because I have supportive family, but I know some might not have supportive circles, family and friends. Jadinya some people indah berani sih. Jadinya carilah kawan-kawan itulah dengan exposing yourself, mengikut aktiviti ni, ada macam belia masjid dan sebagainya. Kemudian also jangan takut untuk fail lah. Jangan takut untuk gagal, sebab di sana you belajar banyak. Once you are empowered, jangan lupa untuk empower others around you juga. Create a ripple effect lah. So for example, macam saya sendiri, that's how I use my social media platform untuk empower those who watch my content juga. Jangan orang di-gatekeep atau disimpan sendiri-sendiri. Kalau you belajar sesuatu yang membuatkan you rasa empowered, you rasa knowledgeable, share it to others supaya others also feel the same way. Because sometimes masa ni, orang muda-muda masa ni, social media tu tak gaya tempatnya melihat. Sana tah di mana yang mencari role modelnya. Jadinya if you are a public figure ke apa, you have a public account on your IG, on your TikTok, make sure you spread good things, manfaat lah. Bukan yang macam sekadar ikut trend ke apa, tapi sesuatu yang membawa kebaikan. InsyaAllah it will produce a ripple effect. I love that. I think our youth needs to know about this, not just be stuck with the velocity, whatever trend. Macam, you know, things for content creator lah, macam sekarang kan very famous with that kan. Things that could like empower them to become better human beings yang ada empathy towards other people, macam, and then you know, empowering other people too. Not just women, I mean in general, everyone actually. Itulah, Masya Allah. So, Puan Nazura, silakan. Jadi, all in all yang saya tadilah mention before sudah, it's to berani membuat keputusan, without thinking macam, oh, apa akan terjadi next, what's next, but berani itu kerana benar, membuat keputusan itu firmly, secara tegasnya membuat keputusan, and come forward if you you are experiencing keganasan rumah tangga now or pernah, and then you come forward to us, and we are just a call away, 141 helpline, terus promo helpline 141, and juga untuk child helpline is 121. I think that's a good ending lah. Okay, actually banyak lagi kan di-share tapi tak apa-apa. Make another podcast. Boleh. Definitely, mesti ya. Okay. InsyaAllah perbincangan hari ini menunjukkan kepada kita ni bahawa empowerment ini bukan hanya tentang opportunity, peluang. Ianya untuk memastikan not just wanita but masyarakat untuk mendapatkan pendidikan kuat secara spiritual dan bebas daripada bahaya, any danger. So kepada pendengar kami bertanya,
apakah yang memberikan anda kekuatan? What gives you strength, kekuatan? Bagaimana you take the langkah seterusnya in your journey of life? And if you are jika anda atau seseorang yang anda kenali sedang mengalami domestic violence, keganasan, jangan berdiam diri. Terdapat organisasi yang sedia membantu, JAPEM, non-profit organisation as well, banyak sebenarnya. So, sertai perbualan dan menggunakan hashtag Suara Berdaya, dan mari kita ni terus taklah berusaha untuk melakukan perubahan. So, also I think I would like to highlight as well that each one of us memang contribute to empowering each other. Okay, and tadi she was mentioning, Ninja Turtle tadi mention gatekeeping. Itu adalah language Gen Z yang saya baru tahu. Rupanya gatekeeping ini menyimpan rahsia. In the more orang jangan gatekeeping, buka gate itu. Kalau anda berada di tempat yang macam menyusahkan, bukalah pagar itu supaya orang tahu what is happening. Cuma itulah. But it's really important to kesedaran untuk semua orang untuk membuka pagar bila perlu. Macam itulah. And menutup pagar bila perlu. Yang itu. So pagar itu perlu dijaga dengan baik ya. Macam itulah. Masya Allah. So terima kasih, jazakumullah khairan kathira yang tidak terhingga kepada tetamu yang luar biasa. Actually want to ask a lot of other questions banyak. Tapi masa memang mencemburui kitanya. Puan Salimata, Ustazah Dr. Widat dan Puan Azura, dan kepada anda semua yang sudi mendengar, terus berdaya, continue empowering and being empowered, and jumpa lagi di episod podcast Mawar yang seterusnya, insyaAllah. Salam Ramadan and salam Aid Mubarak, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.